મોરબીમાં પીપળી રોડના રહીશોના કલેક્ટર કચેરીએ ધરણા જોવા મળ્યા। 4 સોસાયટીના 400 રહેવાસીઓએ આંદોલન પર ઉતર્યા છે। 4 સોસાયટીના રહીશો પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત હોવાનું જણાવે છે। બિલ્ડરોએ પ્લોટના દસ્તાવેજ આપી મકાનનું વેચાણ કર્યું। બિલ્ડરોએ વચન આપ્યા બાદ સુવિધાઓ ન આપીને ઠગાઈ કરી। ન્યાયની માંગ સાથે રહીશો કલેક્ટર કચેરીએ ધરણા પર બેઠા અને પ્રાથમિક સુવિધા આપવા તંત્ર પાસે માંગ કરી। मांग नहीं संतोषाय तो आंदोलन यथावत राखवानी चीमकी पण उच्चारी छे। सुविधा में कई सुविधा नहीं, पानी नो आवे, 8-10 दिया पानी आवे, ये घड़ी घड़ी आवे अर्धो कलाक। अने गटरू नहीं, गटर उभराय, आवड़ा आवड़ा नाना नाना एवा भूंगरा नाख्या है तो पानी नी कोई पण सुविधा नहीं, निकाल नहीं क्यांय पानी नो, रोड रस्ता नी सुविधा नहीं। ने बधाने छेतरेला छे, गैरमार्गे दौरेला छे। आमां जे कांई पण अत्यारे अने एम कहेवाय छे अत्यारे के अमारी पासे मकान नथी, अमारी पासे प्लॉट ज छे। तो अमारी पासे प्लॉट होय तो आ मकानो आव्या क्यांथी? आ कौभांड आ लोकोए बराबर छे। टोटल 6 થી 7 माणसनी आ लोकोनी आखी टीम छे अने आमनी पाछळ जे कोई पण दोरी संचार करतुं होय एनी माटे अमे घणी वखत रजूआत करी छे के घणी वखत कीधुं छे के कलेक्टर साहेबने अमे अहींया आगळ कीधुं हतुं, अधिक कलेक्टर साहेबने अमे आवेदनपत्र आपेला छे, छतां आज दिन सुधी आ लोकोने कोई पण थतुं नथी।